बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में चंद इंतहाई अहम खबरें और फिर तज्जियों पे मेरा छोटा सा तज्जिया। सबसे अहम खबर तो ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के स्पोक्स पर्सन हैं अंदराबी साहब, उन्होंने कहा कि ये यकतरफा पाबंदियाँ ईरान के ऊपर ये नाकाबिले कबूल है और पाकिस्तान इसका पाबंद नहीं है। अलबत्ता अगर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियाँ हों तो फिर मसावत कुछ और होती है। मामला यहाँ पर रुकता नहीं है। कतर ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। कतर के स्पोक्स पर्सन जो फॉरेन ऑफिस के हैं वो कहते हैं कि ईरान पे जो पाबंदियां ये यकतरफा हैं और कतर मसले के हल के लिए सालिसी की कोशिशों का हामिल है। तो डिप्लोमेसी में आप नो नहीं कहते, आप परहैप्स कहते हैं। चाइना, रशिया, बाकी ममालिक ने भी इनकार कर दिया है कि इन पाबंदियों को तस्लीम करें। और इंटरेस्टिंगली जो इस हवाले से एक और ख़बर आ रही है कि किसी सहाफ़ी ने पूछा प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसकी वीडियो बिल्कुल मेरे सामने है इस वक्त। वो कहते हैं कि आपने क्या आलमी रहनुमाओं से बात की है ईरानी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता करने के हवाले से, उनकी पाबंदियों पे अमल दरामद के हवाले से। सदर ट्रंप साहब जो उसका जवाब देते हैं वो कहते हैं कि जनाब, बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हम इनसे बात नहीं करना चाहते, आबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ है। यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि दुनिया उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर साफ ही सवाल करता है कि आप इन चीनी बैंकों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते जो ईरान के साथ तजारत करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, किसने कहा मैं नहीं हूं? आप नहीं जानते कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं या नहीं, मुझे हर चीज का ऐलान करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आप अंदाजा करें कि ये जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में मैं हमेशा कहता हूं ना, क्राइसिस है। और क्राइसिस क्यों है ये मैं इसके हवाले से 2 वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इससे आपको पिक्चर किसी हद तक बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। दूसरा, ईरान इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद ईरान क्या कहता है। ईरान के जो इस वक्त इस्माइल बकाई हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वाशिंगटन की पॉलिसी है ईरान के हवाले से, अब ये पैरोडी बन के रह गई है। अब वाशिंगटन ने बहरीन की तरफ रुख किया है जो कि कमज़ोर मुल्क है और वो वैसे ही अटैच है इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ, सिक्योरिटी के उसको लाले पड़े हुए। उनको कहते हैं कि जनाब, वो कहते हैं कि खेल के मैदान में, तालीम के मैदान में, माशी तजारत के हवाले से ईरान पे पाबंदी है। ईरान कहता है भाई आपके साथ तो हमारे माशी ताल्लुकात ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि खेल और जो तालीमी सरगर्मियां हैं उसमें भी आपसे तो एक दहाइयाँ हो गई, आपसे कोई हमारा एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो इन पाबंदियों का जो इतलाक है वो इतलाक इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। और ये तज्जिएकार कह रहे थे कि ये जो डॉलर को वेपनाइज करना है, इससे डील डॉलराइजेशन का प्रोसेस और अमेरिकन इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं यके बाद दीगरे, उससे जो अल्टरनेटिव रूट है बैंकिंग सिस्टम के, वो इस्टब्लिश किए जा रहे हैं। तो ये सोचना होगा, समझना होगा वाशिंगटन को, अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना होगा कि क्या इन सारी पॉलिसी से अमेरिका का असर और रसूख बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बल्कि एक तजिया तो ये भी आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर की कीमत कम हो ताकि दुनिया की जो अट्रैक्शन है अमेरिकन मार्केट की तरफ वो ख़त्म हो जाए और अमेरिका अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाए और ख़ुद ही उसे कंज्यूम करें, बजाय ये कि बाहर से हम चीज़ों को इम्पोर्ट करें। बिकॉज उनका जो ट्रेड खसारा है यूरोप के साथ वो 290 बिलियन डॉलर्स है। चाइना के साथ 250 से 300 बिलियन डॉलर्स है। इसी तरह 240 बिलियन डॉलर का खसारा इस वक्त इंडिया के साथ है। तो इन मामलात को प्रेसिडेंट ट्रंप की ये समझ है, यानी एक तज्जिया है कि गालिबन बीइंग अ बिजनेसमैन वो समझते हैं कि ये क्राइसिस इस तरह बरकरार रहे ताकि अमेरिकन मार्केट की जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो। और इस हवाले से वो टैरिफ भी ज़्यादा बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। और कनाडा के हवाले से तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी को वो 50% टैरिफ आयद कर देंगे। और इसी पे बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है और वो दिखाया है कि वो जो एक छोटी सी झील है जिसको ओंटारियो कहा जाता है, ये कनाडा का बॉर्डर का शहर है, उसका नाम तब्दील करके उन्होंने अमेरिका झील इसको कर दिया है। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं अपने पड़ोसियों के साथ, नॉर्थ में कनाडा बड़ा मुल्क है लेकिन इतना पावरफुल नहीं जितना अमेरिका है, उसके साथ आपके ताल्लुकात भी, यानी आप बहुत सारी चीज़ें कनाडा से मंगवाते हैं, ऑटोमोबाइल, ट्रक्स, छोटे बड़े स्पेयर पार्ट्स ऑटोमोबाइल के, दूध वगैरह, गोश्त वगैरह आप कनाडा से मंगवाते हैं। और आज आप कनाडा पे ये पाबंदियों की बात कर रहे हैं और कनाडा के ऊपर आपने कहा ये झील हमारी है। तो इससे जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है अमेरिका के साथियों के अंदर, वो उसका एतमाद अमेरिका पे कम होता चला जा रहा है कि क्या
ہمارے تحفظ کو خطرہ ہے اور باہر سے خطرہ ہے یا امریکہ سے خطرہ ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. اس کے ساتھ جناب ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے, اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران از اے فیلنگ نیشنل پریزیڈنٹ. اب اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جونیتھن ہنٹ آف فاکس نیوز ڈیڈ اے particularly inaccurate report on the failing Islamic Republic of Iran. I don't want to meet, they do. In fact, they are being to make a deal. Brad Beer should straighten out his flunkies for a change. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران, یہ جو جونیتھن ہنٹ کی وہ بات کریں, فاکس نیوز کے رپورٹر کے, انہوں نے غلط رپورٹ دی ہے, میں ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. ایران منتیں کر رہا ہے, ایران ایک ناکام ریاست ہے, یہ کہنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. لیکن کیا لوگ اس پہ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ جو ویڈیو ہے جس میں اونٹوریو جھیل کے اوپر وہ سائن کر رہے ہیں, وہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں میں. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. Changing the name of Lake Ontario, effective immediately to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order, and we filed all the necessary papers, documents, everything else. We notified all of the various people that we have to notify. So we've done everything that you have to do. اب یہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, تجزیہ, اور تجزیے کے اوپر پھر اپنا تجزیہ دوں گا. وہ ہے فرید زکریا کا, اور فرید زکریا یہ گفتگو کر رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر, اور وہ امریکہ کی پالیسی پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی میں کیا ہے. اس کو انٹرویو کر رہی ہیں کیٹی کورک, اور وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ سنیے. This war has weakened Trump's standing in the eyes of the Chinese. I want to quote a recent piece that you wrote for the Washington Post. You posed the question of why, if the U.S. is the most powerful country in the world, it struggled for nearly half a century to get its way with a far weaker Iran, a country battered by sanctions, isolation, and military pressure. And so I was curious if that's the case. How do the Chinese view this American foray into Iran? I think they view it as a colossal mistake. I think they view it actually very differently from the Iraq War, which they thought was, something that was badly implemented, that went awry, that, maybe if they had sent more people, more troops in at the beginning, we could have stabilized the situation. With Iran, I think that they think that the United States has basically fundamentally lost control of the kind of master narrative of its strategy. What are we trying to do in the world? We had Iran contained. Trump correctly said their nuclear program had been obliterated. The Israeli defense, the head of the IDF said their nuclear program has been destroyed. And then we go in on this completely crazy notion that 2 days of bombing and the whole regime will collapse. This is a country that's been around for 5,000 years. And that, suddenly this would all go away. So I think they view it as the ultimate expression of American kind of naivete, lack of historical knowledge, lack of diplomatic preparation. And, that's why I say, while it does, they are suffering a cost. I think they look at it and say, look, the United States is losing diplomatic power and influence by the day. Every third world country in the world is suffering 10 times as much as we are, because they're really dependent on oil. And the Chinese are happy to let the US make these foibles. I think that this may be, the Iran war may be the biggest strategic error we've made. I can't remember something comparable. I think it's worse than the Iraq war, because the Iraq war was just expensive. It cost us a lot too, but it didn't have these regional and global ramifications. Look at the effect of the war. It's helping Vladimir Putin in the war in Ukraine. It's hurting the Ukrainian government. It's helping China build its influence around the world. It's hurting our allies in Europe, for whom the cost of energy has skyrocketed. It's hurting our allies in Asia, for whom the cost of energy has exploded. It's weakening the international norms around aggression, because here we are engaging in an unprovoked war of aggression. The whole thing is just a catastrophe, and the Chinese can see it. Do you think that
آپ نے سنا ان کا تجزیہ. ان کا تجزیہ یہ ہے جناب کہ نہ سفارتی طور پہ ہماری تیاری تھی، نہ ہمارا نیریٹو کام کر رہا ہے، اور نہ ہم تاریخ سے واقف ہیں. ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس نے امریکہ کو بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے. ایک تو امریکہ کے ساتھ جو مقابلہ کرنے والے ممالک ہیں ان کو فائدہ پہنچایا ہے، رشیا کو، چائنا کو، ان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. دوسری طرف یوکرین اس کی وجہ سے کمزور ہوا ہے. امریکہ کے اتحادی یورپ میں انرجی کرائسس کو فیس کر رہے ہیں. ایشیا میں جو ممالک ہیں امریکہ کے اتحادی، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے اس وقت انرجی پرائز کا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ عراق کی جو جنگ تھی وہ کاسٹلی ضرور تھی، لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ بین الاقوامی سطح پہ، خطے کی سطح پہ اتنے نہیں تھے. لیکن اس نے تو بہت بری طرح متاثر کیا ہے امریکہ کے اثر و رسوخ کو، سفارتی اور سیاسی جو امریکہ کی اجارہ داری تھی خطے اور خطے سے باہر، اس کو متاثر کیا. اور میں یہ پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ واشنگٹن کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت واشنگٹن کے اندر جو پالیسی میکر ہیں، سیاستدان ہیں، سفارتکار تجربے کار ہیں، جو تجربے کار جنگی جرنل ہیں، وہ اس وقت پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں ہے. اس وقت پالیسی میکنگ کا حصہ بزنس مین ہے. جیریڈ کروشنر بزنس مین ہے، اسٹیو وٹکاف بزنس مین ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک کامیاب بزنس مین ہے، انہوں نے آرٹ آف دا ڈیل بھی کتاب لکھی. لیکن جو پالیسی میکنگ ہے، اس پالیسی میکنگ میں چونکہ آپ جیو پالیٹکس کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ صرف اکانومی اینڈ بزنس اینڈ ٹریڈ کو ڈیل نہیں کر رہے، تو اس سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ ٹیرف لگا کے آپ مزید آمدنی کریں گے، امپورٹس کو کم کریں گے اور اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے، یا انٹرنل جو انڈسٹری ہے اس کو ری بلڈ کریں گے، لیکن کیا اس کے آپ نے سفارتی اور سیاسی اثرات دیکھے کہ وہ کیا پڑیں گے؟ کیا لوگ آپ کی اور اقوام آپ کی بات کو تسلیم کریں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے. اور یہی غلطی جہاں پہ ایران کے کیس میں کی ہے، وہاں چائنا کے کیس میں بھی کی ہے. کل میں آپ کو ہینری کسنجر کی وہ تجزیہ سناؤں گا بہت پرانا کہ وہ چائنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور اگر امریکہ صرف اپنے ہینری کسنجر کی کہی ہوئی بات کو سمجھ جائیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ چائنا اور ایران کے مسئلے میں ان کی بنیادی غلطی کیا ہے. اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اپنے تبصرے سے نوازیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں. چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.